First na po. Pang cover lang. Okay. Free. Oops. Ano pa? This is cute. Okay, pan-church. This is a pink dress. Pink dress. Pansimba lang, mga auntie. Pang-church na. Size large 32. Code pink. 50 pesos. Large 32. Code pink. 50 pesos. Ganda na itong next. Pang social. Ma'am Dan, Dana, yours na. Mga mami kung social. Na size small, maganda to. Maganda. This is very Zara. Ang ganda niya. Okay, ganito siya pag suot. Garter ang waist, small semi-med. Layered to ha, mga mami. Very social. I tell you, mga madam, maganda to. Okay, this one is nice. Ang ganda ng tela niya. Hindi ka maiinitan at all. Semi-lantern sleeves, garter sa edge. Small semi-med, shala, 50 pesos. Imayin nyo to, maganda to. Parang gusto ko siya tuloy suot eh. Shala, 50 pesos. Ma'am Anne, second. Yours na po. Ganda yun. Next, mga mami, medium on top, color nude. Parang bago. Color nude, garter sa likod, may tali. Medium on top, code medium. 50 ml. Nude ba to? Yeah, brown. Ang Beth, Tanyo. Next, isa kang purple girl. Purple. Garter bewang, square neck, pa-eyelet. Garter din ng sleeves, garter ang bewang. Lahat po ay garter. Size large, 30-32. Garter. 50 pesos. Large, 30-32. Garter. Mami Emmy, yours na to. Ito pang social na XL. Plus size mga mami. Very Zara levels. Okay, hanggang 40 to ha. 40. Social. Wala naman siyang bewang. Mga mami. Code XL. Kahit anong XL pwede dito. Code XL, 50 pesos. Walang bewang to ha, walang bewang. XL. Melrose, yours na po. Next mga mami, linen to. Linen fabric. Shala bells to. Para siyang terno. Linen po. Ayan, linen. Linen. XL 34. Code linen. XL 34. Code is linen, 50 pesos.
Ma'am Wency, yours na po. Next one, Church po.